हर हर महादेव। आपण माने देखुछंती आमर ये मंगला बाग माँ बाघ मंगला। ये बाघ मंगला रे आपण आमे प्रथमे बाबा को आगे में एठी पूजा अर्चना करूछु। आउ आमर आपण देखुछंती आमर प्रत्येक थर एई भली आमर कार्यक्रम सब करा जाए। आमर नीति नियम हिसाब रे आमे जाऊ। आउ देवनना को आपण तो जानी पारुथे जेहेतु सबु बेले सी आम सहित जोड़ी होगी रही आमर ये पूजा रे। आउ सी सब भक्त मान को आशीर्वाद मध्य दियंती। आमर जी अच्छी विश्व भागवत चेतना परिषदर अध्यक्ष आपण देखिपे आमर केदारनाथ महापात्र समस्ते नना बोली तांको डाकती। तांकर ये जो प्रयास से जारी रखिंट आपण मैंने देखुवे अनेक भक्त मैंने नहीं जाऊँच कि किसी गोटा फेरला पर समस्त भक्त मान शुणा जाए कि ना कि कारटा कि गोटा असुविधा होती माँ को दयारू बाबा दयारू आमर सेमती आज पर्यंत किसी हैनी कहीं से नहीं जाती से निजे टिके से कमजोर हो जाती कहीं ना केमिति मु जीवी केमिति नहीं आसबि एते लोकों को तेणु सबु बेले से कौन करती आमर कटक सहर अनेक देवादेवी पाखे से समर्पित हो सबु भक्त मानकर टिकेट को नहीं से समर्पित करी से नहीं जाती आशीर्वाद भिक्षा मागिक से नहीं जाती। कारण से कहती मु कहार की नहीं जाऊनी केवल आमर यही जो आराध्य देवादेवी अच्छा आमर कटक टाउन समस्त पाखे आम नहीं समर्पित करूँ समस्त भक्त मानकर टिकेट। तेणु सबु भक्त तो आसवा संभव नुहे। तेणु समस्त टिकेट ये जगह पूजा हुए। आमर गढ़चंडी मंदिर रे पूजा हुए चंडी मंदिर रे पूजा हुए शनिदेव पाखे पूजा जाए। प्रथम किंतु आमर आरंभ करूँ आमर बक्सी बजार बाबा अमरेश्वर मंदिर रे सेठू आमर पूजाटी प्रथम करा जाए। सेठी होम यज्ञ करा जाए। किछि भक्त को मध्य सेठी प्रसाद सेवन व्यवस्था मध्य करा जाए। जो माने जाई परिबे सेठी प्रसाद सेवन मध्य करिके आसନ୍ତି प्रत्येक थर पई। दीर्घ आज की आमर 2016 मसीह यही प्रयास से जारी रखिंट। अनेक माँ माने जो माने चली पारुना ठीक से उठी पारुना ट्रेन रे तांको पई मध्य से व्यवस्था करी से नहीं जाती जहाँ माने तांकर यही जो प्रयास से जारी रखिंट मते भी तादरे से जोड़ी सारे मु भी तांको सहित एथर को मिसे 4 थर भी यात्रा कर सारे। मोर भाग्य तेणु से आज मत से सुजोग देथिबार मोर दिव्यज्योति यूट्यूब चैनल माध्यम तरफ मुझे अशेष अशेष धन्यवाद दूची। आसतु आम प्रथम टी आमर जी अच्छा मुख्य केदार नना जे विश्व भागवत चेतना परिषदर अध्यक्ष जहाँ द्वारा ही परिचालित होची जो आमर तीर्थयात्रा आम ताकठारु प्रथम शुणिया तापर आमर देवनना पाखरु। ओम नमः शिवाय मंगलेश्वराय नमः। ये जो तीर्थयात्रा ये हूँ आध्यात्मिक तीर्थयात्रा। ये जो आरंभ हो 2016 मसीह प्रथम जगन्नाथ धाम आम जाइलु 2टा बस रे 60 जन माँ को नहीं। तापर 18 मसीह निरंतर चली मथुरा वृंदावन द्वारिका काशी वाराणसी हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ रामेश्वरम भारत वर्ष जिते महान तीर्थक्षेत्र अच्छी सब बाबा का आशीर्वाद नहीं कि आम यात्रा आरंभ करूँ। मु बाबा पाखे शरण पशिगला टिकेट सब थुआला महाराज पूजा करेंगे आम भर गोटे शक्ति ऑटोमेटिक से कौ बाटे तैयारी हुए मु वर्णना करें से शक्ति कौन। महाराज घरे पाद पकाउथि जेन बहु पिला भाया बयस है ना 60 वर्ष किंतु जो प्रभुंर आशीर्वाद आपण आशीर्वाद मिल जाए आउ कहे तो माने से कौटू से अफुरंती शक्ति आसे से भगवान जानती। आम ट्रेन भितर दौड़ू लोक बुले बाले आनी घरे पहुँचला प्रभु पाखे पुणी मुंडिया मारे मु जानी आम कि करूनु महाराज सबू बाबा करती मंगलेश्वर बाबा अमरेश्वर से एका से सबू ज्योतिर्लिंग सब ये अच्छा माँ मोर माँ कहले बाघ मंगला हूँ कटक चंडी हूँ गढ़चंडी हूँ झांझरी मंगला हूँ सब से गोटे मातृशक्ति मार आशीर्वाद बाबांकर अहेतुक कृपारू आम देहरे आज जाके कौन जगह आम कौन समस्या हैनी। केमितिया दुर्गम अंचल केदारनाथ बद्रीनाथ जो माँ तांको खुड़ी जाइए नना को खुड़ी माने चिंता करते सब 60-65 वर्षर माने बुध स्त्री लोक मानू बा वयस्क लोक मानू नहीं कि आमे बुलाऊनु बुलांती बाबा जी कुए मु बामे से मूर्ख आ चांडाल संसार कहीं ना महाराज संसार रे
एकमात्र शक्ति होउछन प्रभुंकर तांको शक्ति आम धिर टिके तांकर नजर रही गले खाली प्रभु टिके अनै देबे ना ये धरा को सरामणीबा आमे आ सत कथा आ ये कि पहाड़ कि पर्वत किसी मु खातिर करनी आम देखी आप ना ट्रेन लाइन कमी डेईक आम ए सब ब्रीफकेस थोलु का शक्ति से शक्ति कौटू आसे मु निजे विश्वास कर तेणु समस्त की एतिकी निवेदन करी जे तमें जो भावुच नना सहित जाऊँ ठीक अच्छे आम निमित्त मात्र गोटे छाई कि मेन नना बसन एठी से महाप्रभु मंगलेश्वर बाबा अमरेश्वर आपण भी घर बाहरला बेले तांको स्मरण करेंगे गोटे दीपटी थोदेवे अमरेश्वर ना माँ बाघमंगला हो तो एनी आपणकर इष्ट जी भी था गोटे दीप थोबे शरण पशिबे जीवे कहीं ना तीर्थ हूँ त्याग भूमि तीर्थरे आप सुख खोजिले पाइबे ना सुख अर्थ भल घर टे मिलता कि भल तकिया बेड गोटे मिलता कि नना टे भल पा नहीं 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 तीर्थरे जहाँ माँ राधारिणी बराद कर ग्रहण करने आपन को पुण्य मिल आपन बहुत पुण्य करेंगे आ तीर्थरे छिद्र खोजिले से तीर्थ परिपूर्ण हम नहीं महाराज खाइबा नुणिया से राग करदेला से अलणा करदेला मिठा करदेला ए रास्तार कादुओ मु कत थर आप निजे देखी लोक केमती हेले बोले माँ ये कादुओ न ये चंदन वृंदावन माटी तेणुक सबकि जी मैनेज कर पारा जी सबकि संभाली नहीं पारा से ही भक्त एवं सी तीर्थ कर योग्य जो मैंने छिद्र खोजती से योग्य नुहति से पिकनिक करने उद्देश्य जाती आम पैसा देचु पैसा आदाय पर्यंत काम करूँ नाई नाई सेमती लोक मो सांगे जीवे ना मुझे नवेदन करुँगी लोक थे एवं भी समय अच्छी कैनसल कर दिखाँ टिकेट मुझे ना मत मोर हूँ आध्यात्मिक तीर्थयात्रा भगवान को पाखक नेबी निजे देखी आपन को देखी समर्पण भाव में जे आम जाऊँ जो प्रभु निकट आसू आखिरी आखि मिसेबा बांके बिहारी घर को फेरवा तेबे ये तीर्थयात्रा संपूर्ण हम मुझे आपन को कहीकि आपन चैनल को धन्यवाद देवी और समस्त मंगला कामना करी महर्षि को कह नवेदन करी से पूजा पाठ करेंगे टी आरती हम आम यात्रा करूँ महर्षि को मुझे टिकेटा दूसरी टी करदे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आपण मैंने देखिपे आपणर समस्त भक्त मानकर टिकेट बर्तमान बाबा पाखे समर्पण करा जाउची आमर देवनना देखु से सब जल अभिषेक करुँच समस्त भक्तों देखु महादेव महादेव भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि नमामि निर्वाणरूपं विभुव्यापकब्रह्म वेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भासं
सच्चिदानंद सारोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मोहतहारी नमः शिवाय मंगलेश्वर महादेव समस्त भगवानଙ୍କର मंगल विधान यात्रा सफल सर्व कार्य सिद्धि विज्ञापे सतन बेल पत्र नाना पत्र पुष्प सहित पुष्पांजलि तवत्रांजलि समर्पि हर 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 महादेव महादेव शंभो शंभो। ଜୟ ମା ବାଘମଙ୍ଗଳା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 108 ଆଳତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମା ବାଘମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମର ଆଜି ଥିଲା ଏଇଠି ଆମର 108 ଆଳତି। ଏଇ 108 ଆଳତି ଆମେ ସାରିକିରି ଆଉ ବାକି ଆମର ଯେତିକି ରହିଲେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନେଇକିରି ସେଠି ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ବାହାରିବୁ 20 ତାରିଖ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯଥା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନନା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଆମର କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ବାକି ସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିବେ କେମିତି ଆପଣ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ। ସେଇ ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ନନା କହିଲେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇବେ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକରି ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର 108 ଆଳତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଭାଗବତ ଚେତନା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେଦାର ନନା, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେ ଜଣେଇବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଜୟ ମା ବାଘମଙ୍ଗଳା। ମୋର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭଯାତ୍ରା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବି। ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇନା, ଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇନା, ଦେବନନା, ଏସବୁ ମୋର ଅତି ଆପଣାର। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷର ଅଲେଖ ଭାଇନା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଘମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶଙ୍କର ବାବୁ, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ଗଢ଼ା ଶରୀର, ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ବା ତାର କ'ଣ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଥର୍ମୋମିଟର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି, ଆଜିକି ଏଇଟା ମୋର 54ତମ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଖାଲି ଆଳତି ସମର୍ପଣ କରିକିନା ଯାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ ହେଉ, ରାମେଶ୍ୱରମ, ମଦୁରାଇ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କେରଳ ହେଉ, ଏପଟେ ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, କାଶୀ, ବାରାଣାସୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିକି ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୁଏନି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅଫୁରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଉର୍ଜା, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି ଯେ ମୁଁ 8 ଦିନ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ି, ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ। ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ କରୁନି, ମୋ ଛାଇ କରୁଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସବୁକିଛି ମୋ ମା କରେ। ମୋ ମାଆକୁ ମନେ ମନେ ଡାକେ, ହେ ମା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତୁ ମଙ୍ଗଳାଗରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ମୁଁ ଡାକିଲେ ମୋ ମା ଶୁଣେ। ମା, କାଲି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, କାଲି କେମିତି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯିବି, କାଲି ଗୋପ ଗୋକୁଳ ଯିବି, ସବୁ କଥା ମୁଁ ମାଆକୁ ରାତିରେ ଜଣାଇ ଦିଏ। ମା ସବୁ ଏମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ କରେ ଯାହାକି ମୋର କୌଣସି କାମରେ କେବେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଇନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ବିଶେଷ କରି ମୋର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ମାଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ 66 ଜଣ, ତା ଦେହରେ 40 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା, 26 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ତେବେ ମୋର ମାତୃଶକ୍ତି କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ମା, ଭଉଣୀ ବା ଝିଅ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାବି କେତେ ଭଲରେ ଯିବେ, ଭଲରେ ଆସିବେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରୁହେ, ସେ ତ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। କେହି ନାହିଁ, ସେ କଲାବାଲା ତ ମା କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ମୁଁ କହିବି, ତାହା ଆପଣ ଟିକେ ମାନିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି କିଣିକିନା ପିଇବେ। କୌଣସି ବାହାର ଷ୍ଟେସନର ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଠାରୁ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବେ, କାରଣ ସେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ମୋହ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି, କାରଣ ସେ ମାଟିରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେ ମାଟି ସେଠି ପାଦ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଭକ୍ତ ଭୁଲିଯାଏ ତା ପରିବାର, ତା ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ଆପଣାର ହେଇଯାଏ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରାରେ 20 ତାରିଖ ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବେ। ଘରେ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଘରୁ ବାହାରିବେ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ସବୁକିଛି ମା ବହନ କରିବ। ମୋ ମା ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ବିନତି, ମା ଏମିତି 53 ଥର ଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୋର 54ତମ ଯାତ୍ରା। ମା ତୁ ନେବୁ, ତୁ ଆଣିବୁ, ତୁ ବୁଲେଇ ବାଲି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ତୁ ଖୁଆଇବୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ, କେଉଁଠି ରହିବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ, କେମିତି ଚାଲିବେ, କେମିତି ବୁଲିବେ, ସବୁ ମା ତୋ ଉପରେ ମା ମୁଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମା ତୋ ସମର୍ପଣ ରହୁଛି ମା ତୋ ପାଦ ତଳେ। ମା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ମା ହିଁ ନେବ, ମା ହିଁ ଆଣିବ। ମୋ ମାର ଜୟ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ଆଳତୀ, 108 ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକାନାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆମର ଯାତ୍ରା 20 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଜୟ ମା ବାଘମଙ୍ଗଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆମର 108 ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ସେ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଅମରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ହୋମ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରୁ ଖସିଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲଟି ଗୋଟେ ଆମକୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏଥରକ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମା କିଛି ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏ ଯାହା ନନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ଆମର ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ନନା ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁନାଥ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରାମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମର ଟିକେଟ୍ ସବୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରଘୁନାଥ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼େ, ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ନନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେବଳ ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସ। बिहारं राहोस्तम तदनुभुजमानं सुविमलं ससीतासानन्दं प्रणवरघुनाथ सुरनुतमहं शं 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 सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायो पुत्रं चर उग्रं पं 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 विश्वरूपं ह हसितं गच्छितं वेगक्षेत्रं तं 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 त्रैलोक्यनाथं तपदि दिनकरं तं त्रिनेत्रं स्वरूपं पं 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 तन्द्रवश्यं कमलमनोहरं साकिनिकालरूपं रं 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 रामदूतं रमरजगमितं रावणं छेददभ्यं पं पं बालरूपं नतनचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रशीरे कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीना हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं
तं 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 दीर्घरूपं धरपरशिखरं पतितं मेघनादं ॐ उच्चाटितं वैशकलभवतलं जुगिरिजुगनन्दं ख्यं 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 क्षिप्रवेगं प्रमथिपजलधिचूलितं रुक्षदुर्गं खे 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 खेमुदत्तं अङ्गुकुलकं मुक्तिदीपकारमहमदे दुर्गात्मकाय कामनादे संकटमोचनाय अभयचिन्नाय रामनारायणाय अभयचिन्नाय कुसुमांजलि ध्यान पुष्पं समर्पयामि जात्रा चित्ते सुखं जाते अद्यः जय जगन्नाथ। आम माँ को पाखे आरती पर बर्तमान भाईना आमर रघुनाथ पाखे पूजा कले। ये होती आमर जो बाघंगला मंदिर एपटे आमर पार्श्व देवादेवी जगन्नाथ महाप्रभु अच्छा, लक्ष्मी नारायण अच्छा, माता वैष्णोदेवी अच्छा, वीर बजरंगबली अच्छा एवं आमर जो कार्यक्रम हुए सबू देवादेवी आशीर्वाद मु प्राप्य हुए मु विश्वास करे। आपण मैंने विश्वास केवल मूलटे विश्वास आउ आमर सनातन धर्म किसी ना। सनातन धर्म गोटे मात्र हूँ विश्वास नचेत पत्थर। आपण निष्ठार सहित विश्वास करेंगे सब किसी माँ वैष्णव देवी माँ ये वीर बजरंगबली आमर विश्वास केवल मूलटी हूँ विश्वास। विश्वास आम आज 55तम यात्रा आम उपनीत होइचु। 54टी यात्रा को भाई भाव 7 वर्ष आम सारा भारतवर्ष बुली आसिलु ता मु वर्णना करिपारिबिनी। प्रत्येक वर्ष 7टी रु 8टी तीर्थयात्रा आम करूँ। एबे रामलाला पाखु मु दर्शन करके आसी प्रयागराज रु महाप्रभु को दर्शन करने भक्त मान को नेबी। मु समस्त निवेदन करी आपण जेकोसी समस्या थाउ ना कहीं भगवान को ऊपर केवल आपण आस्था प्रकट करंतु सब किसी समस्या है जो केमितिया दूरा दूरा रोग होता ना कहीं आपड़ जदि टिकेनाकु प्रभु पाखे आखिर टोपे लुह गड़ेदेवे और माँ को जनइबे निश्चिंत भाव में माँ अपन डाक शुणे। आमर से मनरे कातर भाव ना। आम भयातुर भक्त आम सब किसी मागिबाई सब चेष्टा कर माँ मत अमुक दे समक दे समक दे अमुक करी समक दे समक देवी ये नुह नुह किसी मागिबार नहीं। से जानी पिलार कौन दरकार से देवे। आम खाली माँ को एतिकी सब स्मरण करवा मनन करवा तेबे आमर सकल क्षेत्र में जयलाभ करवा। मुझे समस्त निवेदन करी आम हेलु सनातन धर्म आमर हूँ हिंदू धर्म। आमर केवल विश्वास आम ठाकुर अच्छा आम से सब करुँच आमको जन्म
दिन ठारू आज पर्यंत से समस्त खाइबा पीवा रहिबा सब किछि व्यवस्था करछन सेही न्याय रे आमे तीर्थ करछु एवं मोर विश्वास कौन 1000% विश्वास मो माँ नेबे रघुनाथ आमको जगिकी नेबे बाबा भोला शंकर आमको पथ देखेबे पथ निदर्शन करी बुलेई बाली आनिकी कटक पुनः छाड़े एत 54-55तम यही भी सक्सेस हम आम सफलता लाभ करूँ केवल विश्वास मुझे कहबी आपण विश्वास जदि नहीं ताल कौन काम सफलता लाभ कर केवल निष्ठा दरकार विश्वास दरकार। जय माँ बाघमंगला जय रघुनाथ जय शिवशंकर। मु बर्तमान धन्यवाद देवी आमर यूट्यूब चैनल प्रोड्यूसर शंकर बाबू को सी एत सुंदर भाव ए अनुष्ठान टाक जो यूट्यूब चैनल को 2 वर्ष है परिचालना करचंती माने कही पारबिनी जतक आध्यात्मिक कार्यक्रम भागवत गीता राम कथा रामचरित मानस कौटी अष्टप्रहरी है कौटी यज्ञ होम यज्ञ शिवरात्रि समस्त पर्वपर्वाणी रे सी निजको हजई देइचंती घरे कथा से कौन ऑफिस भी गोटे बहुत निहाती जरूरी ऑफिस ओडिशा हाईकोर्ट मु कही दूची ता सत्ते भी से ऑफिस रु समय काढ़ी ये जो आध्यात्मिक कार्य निजको नियोजित कर धन्यवाद देवी एवं तांकर उत्तरातर उन्नति कामना करने सहित मु माँ को निकट प्रार्थना करी परिवार समस्त सुस्थ रुहतु दीर्घायु हुंतु एवं यही भाव में से आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रचार प्रसार करता एति कहीकि बाणी की विश्राम देवी। जय माँ बाघमंगला जय श्री राम।